कितने ही ऐसे लोग हैं जो कहते थे कि इस बार रमज़ान के सारे रोज़े रखूँगा। इस बार रमज़ान के बाद नमाज़ें शुरू कर देनी है मैंने। इस बार अब कोई नमाज मैंने नहीं छोड़नी, लेकिन रमज़ान से शुरू करूँगा, बस उसके बाद छोड़ूंगा ही नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो आज कब्रों में हैं। उन्होंने प्लान तो बनाया लेकिन पूरा ना हो सका। उनका प्लान अधूरा का अधूरा रह गया। उन्होंने क्या प्लान बनाया कि इस साल, यानी कि आज नहीं, इस साल जो रमज़ान आएगा उसको तब रोज़े रखूँगा, तब से नमाज शुरू करूँगा, सुबह से नमाज शुरू करूँगा, ईद के बाद नमाज शुरू करूँगा, जनाब जो हमारे हमने मिलाद रखा हुआ उसके बाद मैं जनाब नमाज शुरू करूँगा। तो कितने लोग आज कब्रों में हैं, कितने लोग हैं आज कब्रों में जिन्होंने अगली नमाज से शुरू कर रहा था, ये कह रहे थे कि जनाब आप ज़ोर के बाद बस आपके बाद नमाज शुरू करूँगा। कितने लोग अब कब्रों में हैं, ज़ोर तक पहुँचने में मोहलत ही नहीं मिली उनको सुबह के बाद। लेकिन देखें, जो कल को करेंगे ना, कल तो हमारा आएगा नहीं, क्योंकि हमें कोई गारंटी नहीं है कि हमारा कल आएगा भी या नहीं आएगा। कोई हमें गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कल होता है, कल आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा अगला कल बन जाता है, उसके बाद अगला बन जाता है, उसके बाद अगला बन जाता है, मतलब नेक्स्ट से नेक्स्ट होता जाता है। ठीक है, शैतान और नफ्स उसकी हम गुलामी करते हुए हम कल को याद ही नहीं रहता कि वो यार चल सुबह कल तो शुरू करांगे। देखो यार, कल ख़त्म कदे भी नहीं होंगे, आज तो शुरू करो। एक फैसला लो कि कल नहीं, आज शुरू करना है, मैं हुण शुरू करना है, बल्कि इस टाइम तो शुरू करना है। फिर साडी कामयाबी है, फिर असी कामयाब होवांगे। कल सानू कोई गारंटी नहीं है कि कल कदों आएगा। मुमकिन कल तो पहले असी जनाब कबर दे अंधेरे विच पए होईए। फिर किधर गया साडा कल, किधर गया साडा वो रमज़ान, वो महीने ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ रोज़े शुरू करने सन, तो ਅਸੀਂ नमाज़ां पढ़नियां सन, जितने तक सानू उस तक ਅਸੀਂ पहुँच नहीं सके। सारे लोगों ने प्लान बनाए होंदे ने जनाब। अच्छा, एक होर भी नौजवानां विच नस्ल जी, ਉਹ जी ना बस जवानी दे दिन है, आखिर दे विच फिर अल्लाह ਨੂੰ राज़ी कर लांगे, नमाज़ां पढ़ लांगे, माफ़िया मांग लांगे। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ गारंटी है कि ਤੁਸੀਂ आखिरत 'ਚ पहुँचना है या नहीं पहुँचना? की गारंटी, मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, मतलब आखिर तक आखिरी हिस्सा ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना है कि नहीं मिलना, या ਤੁਹਾਡੀ उम्र आखिरी तक पहुँचनी है या नहीं पहुँचनी? कोई गारंटी है आखिर तक पहुँचने की? कोई गारंटी नहीं है यार। कई ऐसे लोग मैं वेखे ने जिहड़े माशाअल्लाह बिल्कुल नौजवान चल बसे, चले गए इस दुनिया, छड़ गए दुनिया, जिहड़े ये कहते सन कि जनाब शादी तो बाद दाढ़ी रखा है, शादी तो बाद जनाब टोपी रखा कराए, शादी तो बाद जनाब पक्की नमाज़ां शुरू कर दें। उन्होंने शादी विच रहना नसीब नहीं हुई। कई ऐसे लोग नौजवान टुर इस वास्ते मेरा भाई अज दाढ़ी रखो, आज सिर ते इमामा रखो, अज नमाज शुरू करो, कल नूं तो फिर क्या पता कल आवे या ना। कुछ लोगों की यह भी तनकीद होती है जी, शादी कर ली उस तो बाद दाढ़ी रखना भी, शादी दाढ़ी वाले नूं अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। और यार मैं हकीकत कहना कि मैं 100% अपनी तरफ कह रहा कि जनाब कितनियां जनाब सोहनियां बीवियां दाढ़ी वाले दी होंदियां ना मौलवी, मैं कहना कि इतनियां आम बंदे दी या फैशनेबल दी होंदियां नहीं होंदियां, और पाकीज़ा औरतां मिलदियां नहीं दाढ़ी वालियां नूं। ओए ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ना कि जनाब सानूं दाढ़ी वाले मर्द पसंद नहीं, वो हकीकत गल है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ पसंद, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ नहीं करते। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦਾੜੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਗਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਸੁन्नत ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਗਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁन्नत ਤੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ दीन ਤੇ अमल ਤੇ ਕਰੋ, सुन्नत ਤੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, दाढ़ी मुबारक ਤੇ ਰੱਖੋ, इमामा शरीफ ਤੇ ਰੱਖੋ। मैं ਤੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ कहना कि ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। लेकिन नहीं, सानू जनाब ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ, लेकिन अल्लाह तैਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ अता फरमाए। और ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ मतलब ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ मतलब ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲ ਜਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, अल्लाह ताला तैਨੂੰ उस तो भी बेहतर अता फरमाता है। ਜਿਹੜੀ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ, ظاہری دنیا بھی اچھی ہوئے, خوبصورت بھی ہوئے, اور دین دی صورت اور سیرت دونوں خوبصورت ہوں. ایک کام اچھا نہیں, پھر زیادہ فائدہ نہیں مت سانو. جڑے مطلب لوگ اور جڑیاں کڑیاں یہ کہندے ہیں نا کہ مطلب سانو داڑھی والے مرد پسند نہیں نے, اور مطلب جڑے مرد داڑھی عورتوں دے پیچھے جناب داڑھی نہیں رکھ رہے ہوندے, حقیقت گل ہے جی اگلی انہوں دی زندگی ہوندی ہے نا, تقریباً 30 تو 40% تک میں مطلب انہوں دی شادی تو تقریباً سال بعد 2 سال بعد 2 مہینے بعد علیحدگی انہوں دی ویکھی ہے. میں اپنی اکھاں نال ویکھ رہا نا اسٹیٹس یہ چیزاں انہوں دی علیحدگی ویکھی ہے, ٹھیک ہے. تو کئی تھوڑے جے رجوع کر بھی جان تو مطلب انہوں دی زندگی دے وچ فساد, شور, ناب شرابے, ایک دوجے تے شک کرنا, اس طرح دے سارے معاملات, بہت سارے معاملات ہوندے نے, اور انہوں دا اثر انہوں دے بچے تے بھی پی رہا ہوندا ہے. تو جدوں اسی انہاں چیزاں تو باہر جا کے نا مطلب سنت دے دائرے چوں باہر نکلاں گے, شریعت دے دائرے چوں باہر نکلاں گے, تو پھر اسی نقصان چ جاں گے. پھر سارا نقصان تو علاوہ اور کوئی چیز اثر نہیں ہوندی, کوئی کامیابی نہیں ہونی ساری. تو اسی یار دین نو اتنا چھوٹا کر دیتا ہے یار, اتنا چھوٹا کر دیتا ہے کہ جناب جڑا بندہ کوئی دین تے عمل کر رہا ہوندا سی اون دی تنقید اتنی کر دینا کہ وہ بندہ ویسے دل ڈسہرٹ ہو رہا ہوندا, مطلب اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوندا کہ یار پتہ نہیں میں کی غلطی کر بیٹھا, جڑے لوگ سارے لوگ میرے تے تنقید کرتے جا رہے, مولوی حضرات اتنا مطلب مذاق اڑایا جا رہا ہوندا. وہ یار تسی اس قابل بھی ہے جی کہ تسی مذاق اڑاؤ. وہ اس مولوی تو بغیر تسی جناب نکاح نہیں پڑھا سکتے. کدے ویکھیا بغیر مولوی تو کسی نے اپنا نکاح پڑھا دیا ہوگا؟ کسی نوجوان نے جڑا مطلب فیشنیبل ہوگا تو انہیں اپنا نکاح پڑھا لیا, اپنے بھائی دا نکاح پڑھ دیتا ہوگا, کدے ویکھے؟ کدے نہیں نظر آیا چیز. ایک وہ مولوی جو تو بغیر تسی نکاح نہیں پڑھا سکتے, کدے یہ ویکھیا کہ تسی اپنے بھائی دا اپنے والد دا جنازہ پڑھا رہے ہو, ایک فیشنیبل بندہ, یا ایک فیشنیبل بندہ اپنے والد نو غسل دے رہے ہوگے؟ پتہ ہی نہیں, طریقے دا ہی نہیں پتہ. غسل دینا تو بہت دور کی گل ہے, جنازہ پڑھانا تو پھر بھی دور کی گل ہے, سانو غسل دینے دا طریقے تا نہیں پتہ. کئی لوگوں تو اپنے غسل کرن دا نہیں پتہ. تنقید مولوی تے جڑا دس رہا ہوندا, جڑا سمجھا رہا ہوندا سانو, تنقید ساڈی اس مولوی تے تے یار یہ مولوی تو بغیر تسی کدے بھی کامیاب نہیں جے, کیونکہ نکاح مولوی اگے, جنازہ مولوی تہاڈا پڑھاندا ہے, غسل جناب میت نو مولوی آ کے دے, تو پھر برا بھی مولوی کیوں؟ اس طریقے نال نہیں ہو سکتا یار. اگر سی تنقید مولوی کر دے تو پھر تمہیں چاہیے سی نا کہ تسی بھی اس قابل ہوندے کہ سارے انجام تسی سارا انجام دے رہے ہو سارے کام. پھر سی اس واسطے میرے نوجوان بھائیو میں تہاڈوں گزارش کرنا, میں کوئی اے نہیں آندا کہ تسی مطلب روٹی کوئی تنقید زیادہ, میں یہ نہیں کر رہا کہ تسی بالکل ہی غلط کر رہے جی, ٹھیک ہے مسلمان جی الحمدللہ آپ, لیکن اپنا حق بنتا ہے کہ اپن دین اسلام تے عمل کریے, سنت نال سانو محبت ہوے, اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے مبارک تے چلیے, ساری دنیا چ بھی اسی کامیاب ہوئی, اسی آخرت چ بھی کامیاب ہوئی. ممکن ہے تسی نماز پڑھتے ہو گے, میں نہیں کہندا کہ مطلب سارے ہی نوجوان غلط نے, نہیں بہت اچھے بھی ہیں, کچھ نوجوان بہت اچھے نے, جڑے اچھے نے انہاں دا مول بھی کوئی نہیں گا, لیکن دیکھو نا کدے کدے نماز پڑھن نال تے گل نہیں بنتی نا. نماز دی تو چھوٹ ہی کوئی نہیں ہے نا, تسی بیمار ہے لیکن پھر بھی نماز تے فرض ہے, پھر بھی پڑھنی, تسی بیماری دی حالت چ بھی نماز تے پڑھنی. تے اس واسطے جدوں تسی کہندے ہو نا کہ کدے کدے جی پڑھ لینے نماز, کدے کدے دین تے عمل کر لینے جی, کچھ حدیثاں بھی سانو یاد ہیں, اسی کدے کدے قرآن دی تلاوت بھی کر لینے. ویکھو اے کام کدے کدے والے نہیں سن, اے کام ضروری نے اور روزانہ ڈیلی تے ہیں کام کرنے والے, کدے کدے والے کام نہیں نے. اس واسطے میری گزارش ہے کہ دین والے تھوڑی توجہ دی جاوے, رجحان کیتا جاوے, نہیں تو یہ ہوئے کہ کل ساڈیاں نسلاں ساڈے تو بھی جناب اگے لنਘ ٹپ جان گیا اور ساری فرما بردار نہیں ہو گیا, ہوں ساری خدمت نہیں کر سکن گے. کیونکہ جدو ایک عالم دین بندہ بنتا ہے نا, یہ جنوں دین دا رجحان دا پتہ ہوندا, وہ والدین دی خدمت خود بخود ہی کرنا شروع کر دیندا, انہوں آکھن دی ضرورت نہیں پیندی. اور جڑا بندہ اسی سکول دی تعلیم یا مطلب اس طرح دی دنیاوی تعلیم انہوں حاصل کروانے ہیں نا, پھر والدین اولاد تو ڈر رہے ہوندے نے کہ بچہ کدھر غصہ نہ کر جاوے, غلط گل ساڈے منہ چ نہ نکل جاوے. جڑا بندہ حالانکہ والدین دیکھو اتنا خرچہ کر دینے اپنے اولاد, لیکن اس کے باوجود بھی اولاد تو ڈر رہے ہیں, جبکہ دین دے وچ اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا مدرسے دے وچ جے بچے بھیجے جاندے نے, لیکن بچے ڈرتے ہیں کہ والدین کدھر ناراض نہ ہو جائیں. یہی فرق ہے ساڈا. گزارش ہے کہ اپنے بچوں نوں دین وال بھی تھوڑا رجحان دیو,
اور عالم دین والے بھی توجہ دو، حافظ قرآن والے بھی توجہ دو.